Salam alaikum. J'essaierai d'essayer de répondre à l'exercice comme tout à l'heure, qui concerne autrement dit les chiffres romains. Donc, les chiffres romains, donc, comme un concept معروف يعني كيستعمل ce qu'on appelle des caractères ou bien des alphabets. En même temps خصنا نترجمهم vers des chiffres ou bien des nombres. Donc كنعرفو بأن les chiffres romains كيتكونوا من واحد la liste des chiffres اللي هما bien sûr le A, le V, le X, le L et le C et le T et le M. Donc le A c'est le 1, et le V c'est le 5, le X c'est le 10, le L c'est le 50, C c'est 100, T c'est 500 et M c'est 1000. Donc, des nombres romains, donc, ils ont autrement dit une caractéristique spécifique que les chiffres, ils peuvent être employés donc consécutifs, sauf le M. On ne peut pas dépasser 4 fois, par exemple, 1. Et 4 ما عندناش يعني عندنا يلا كنجمعوا le V avec le I pour avoir le 4. De la même façon pour les autres caractères, sauf le M, qui peuvent être bien sûr donc manipulés ou utilisés plusieurs fois. Donc afin de transformer bien sûr donc un caractère romain vers un caractère arabe ou bien le contraire, on doit bien sûr manipuler ou bien on doit y avoir un ensemble de fonctions. Parmi ces fonctions-là, on peut avoir donc la fonction suivante, les consécutives. Donc est-ce que les caractères donc qui contient la chaîne de caractères R sont consécutifs ou non? Et il va renvoyer 1 qui signifie vrai et 0 qui signifie faux. Après, on va avoir la fonction valide. Valide, est-ce qu'un chiffre R ou bien une chaîne de caractères R est un nombre romain valide ou non? Et la troisième, c'est un petit dictionnaire. Pourquoi le dictionnaire? Ça nous permet bien sûr d'avoir pour chaque caractère quelle est la valeur ou bien quel est le chiffre ou bien le nombre qui correspond. Il y a autrement dit convertir, donc qui convertit un dictionnaire romain vers l'arabe et autrement dit le contraire. Permet de transformer ici, donc c'est un exemple simple, c'est transformer une clé vers une valeur et une valeur vers une clé. Il y a aussi la fonction 4, romain to arabe. Donc ici c'est le R, c'est la chaîne de caractères et D c'est le dictionnaire qui contient les chiffres arabes. Donc j'essaie de vous présenter une solution. Donc, ok. Donc la première question, bien la première fonction, c'est transformer une chaîne de caractères vers bien sûr donc est-ce qu'elle est consécutive ou non. On va définir la fonction R consécutive avec R. R bien sûr est une chaîne de caractères qui doit faire bien sûr donc le résultat est un booléen, soit vrai qui est 1 et faux qui est bien sûr 0. Dans ce cas-là, donc juste pour vous dire que Python, soit on met vrai, si je compare vrai avec 1, j'aurai le résultat vrai. Donc Python, il connaît bien que une variable booléen peut avoir donc soit on met 0, soit on met 1. La notation 0 et 1, il correspond au langage C. Et c'est aussi false sont égaux, donc de mettre return 0 ou bien return 1, ça signifie que return true ou false. Donc je récupère la taille, de bien sûr dans notre chaîne de caractères ici, c'est la taille, ou bien nombre de caractères de R. On va parcourir les caractères donc à partir de 0. Donc je peux mettre ici soit n-3 ou bien 0 jusqu'à n-3. Donc soit n-3 tout simplement, ou bien de 0 jusqu'à n-3. Pourquoi n-3? Parce qu'on va comparer le im caractère avec les caractères qui le suivent. Donc je compare le i avec les 3 autres caractères, R2-1, R2-2, R2 plus 1, R2 plus 2, plus 3. Et je les compare, est-ce qu'ils sont égaux? S'ils sont égaux et que le R de I est différent de N,
Donc, celui-là, on va renvoyer false. Sinon, on va renvoyer 1. Donc, faites attention ici. Il y a des gens qui font le contraire. Ils font est-ce qu'ils sont égaux and R de I est égal à M return 1. Alors, il ne faut pas comparer ça comme ça. Donc, quand est-ce qu'on va dire que ce n'est pas consécutif? Si on compare tous les caractères. Si vous mettez ici, autrement dit, le R de I est égal à de M, et vous mettez return 1, il sera possible que les 4 premiers caractères respectent cette condition-là. On va renvoyer 1, parce que return, il permet de bloquer le programme. ما كتخليش البروغرام يكمل. يعني امتى غادي نقول بانه هذا راه ماشي كونسيكوتيف حتى كنساليو حتى ما يبقى عندي والو. اذا بحال الا كنقلبوا على ليكزيستونس دين كونديسيون اوترومون دي اللي هي كتعطينا لا ريبونس فالس. اون بارل على ليكزيستونس بحال في المات. une fonction il est continue في واحد لو كا عندنا واحد لو كا سبيسيفيك. اذا ما كنقلبوا على لي كا سبيسيفيك سي اون نا باسي ولا autrement dit on a parcouru tous les éléments et on n'a pas trouvé la solution automatiquement on peut dire que la réponse راها مزيانه. هذه كنحلوا بها بزاف ديال لي بروبليم surtout parce que عندنا un ensemble ولا autrement dit un vecteur ولا une chaîne de caractères بحال donc في traitement راه عندنا واحد n éléments. J'ai mis aussi une autre fonction qui s'appelle consécutive 2. C'est presque juste, là j'ai utilisé les slicing. Qu'est-ce que je mets ici? J'aurai le même traitement. Je mets R de I de point I plus 4. Donc ça, c'est les 4 caractères à partir de I. يعني les I jusqu'à I plus 4. يعني الحروف الربعة. باش نعرفوا شنو كنقصدوا بهنا. Si j'ai une chaîne de caractères, par exemple, R كتساوي A, B, C, D, par exemple, E, F, comme ça. Et j'ai I est égal à مثلا 2. C, D, E, F. Si je mets R de I plus 4, donc j'aurai la IM, c'est la deuxième, 2. Donc, c'est ça le 2, plus 1 c'est le 3, plus 1 c'est le E, plus 1 c'est le F. Et à partir de I, il y a les 4. D'accord? Donc, faites attention, هذا ما كيوصلش، يعني غادي نبداو من I حتى ل I زائد 4، يعني الفرق هنا شحال من كاركتير عندنا؟ 4 ديال الحروف. Donc, en fait, ça marche. Donc, est-ce que le R de I plus A4 est égal à R de I fois 4? J'utilise la multiplication des chaînes de caractères fois un nombre. Je peux comparer est-ce que R de I fois 4 and M, R de I, M différent de M bien sûr. Donc, j'aurai la même chose. J'exécute la fonction. J'ai mis un petit exemple. R, M, D, D, VI. J'appelle la fonction consécutive A. Est-ce qu'elle est consécutive? La réponse de la dit. Et je mets la fonction 2 pour voir les deux fonctions. Pour voir est-ce que ça marche. Si je mets 4D, je mets 4D. Je peux rajouter autrement dit une autre. Je laisse coller. Maintenant, je fais 4D. Vous voyez que le résultat est 0. Donc, c'est false. Donc, c'est pas consécutif. Donc, on a un 0. Comme quoi, la fonction là, fait un problème des M. Je peux faire aussi des I. Donc, il y a 4 I. J'aurai le même résultat de tout à l'heure. Mais avec 3, ça marche. Valide la fonction 2, une chaîne de caractères donc romain est valide si donc d'après ce qu'il y a ici donc un nombre romain est valide s'il est composé uniquement de ces caractères romains. On n'a que les caractères romains et aussi ne peut pas être employé 4 fois. Les 4 caractères j'appelle la fonction consécutive. Donc, pour répondre à cette fonction-là, on va voir l'axe. Même un chiffre non romain, si autrement dit il est consécutif,
S'il n'est pas consécutif, on doit y avoir autrement dit les autres caractères. Donc أول حاجة غادي نشوفوا واش هو consécutif. Si oui, ça fait ça, c'est pas la peine de continuer. Si bien sûr n'est pas consécutif, يعني الحروف اللي فيه راهم مزيانين, à ce moment-là, on va passer à voir les caractères par caractère. Donc, j'ai mis une petite réponse. Je vois est-ce que consécutivité égale R. Si oui, ça va stop, return false. يعني ça ما تكملش. Déjà parce que la condition elle est false. Sinon, je dois initialiser une chaîne de caractères ou bien une liste. J'ai le droit de faire les deux. Soit غادي initialiser واحد la chaîne de caractères اللي كتكون من الحروف اللي هما ديال romains, les chiffres romains, ou bien utiliser une liste qui contient aussi les chaînes les chiffres romains. Bien sûr, donc les caractères romains. Après, je parcours donc la chaîne de caractères for CNR, لكل حرف من la chaîne R. Si c'est not in, إلى هذا الحرف لا ينتمي إلى هذه. Donc, not in, si le C not in, on va directement répondre avec 0. Si on a parcouru toute la chaîne R et on n'a pas trouvé, autrement dit, un caractère qui n'existe pas qui n'appartient pas à cette liste-là, donc on a une réponse vraie. Donc ردوا البال هذا النوع ديال لا ريبونس هذا هما اللي غتلقاو بزاف. يعني ميمكنش نقلبوا دائما على الجواب الصحيح, كنقلبوا على الجواب الخطأ. دائما كنقلبوا على بحال داكشي ديال لابسورد. دونك si on trouve شي حاجه اللي هي contradictoire, on va automatiquement arrêter le processus. Donc c'est pas la peine de continuer jusqu'à le dernier élément. Donc ما يمكنش انني نبقى خدام نلقى la bonne réponse ولا la mauvaise réponse ونكمل. Donc il faut toujours donc arrêter le processus. هذا هو الدور ديال return, ça bloque le programme. Un test ديال هادو pour donc A, B, C, D, E, si je mets est-ce que c'est valide, donc dans ce cas-là j'aurai 0. Pour M et V, VV aussi c'est pas valide parce que on a le مشكل في هذاك les 4 V. Mais si je mets ici juste un seul V, d'accord, je mets 4M, bien sûr j'aurai ici هنا يقدر ندير شي حاجة اللي هي donc I, L, D, V. Donc les deux signes sont valides. Il contient, il est composé autrement dit de tous les caractères chemins aussi, et là aussi bien. Next, la question 4, 3, juste à me faire شي حاجة c'est un درس ديال les dictionnaires. Il suffit simplement de convertir un dictionnaire. Donc on a un dictionnaire qui contient les clés هما الحروف و les valeurs هما الأرقام. إي هي لا كلي, واحد هو الرقم ديالها, في هي لا كلي, 5 نفس الشيء. هنا غادي نقلبوها تو سامبلومون. هاد درناه في إلا كنتو عقلتو على ديال سيزار, سي لا ميم شوز. كونفيرتير هذا سي بحال سيزار انفيرس. Donc j'utilise ce qu'on appelle des items. غادي نستعمل for clé valeur, clé un tuple اللي هو clé valeur. J'ai initialisé un dictionnaire vide. هنا c'est un dictionnaire vide. Dictionnaire dictionnaire vide, imma bhaka, imma avec la fonction dect, comme ça. For clé value in depend items, R de valeur est égal à clé return D. Donc là c'est très simple. Ou bien ممكن تباركوريو, donc كاين واحد لا فونكسيون اخرى ممكن نستعملوها بلا ما ندير هاد for clé. غادي ندير for clé بوحدها in D, comme ça, in D. و في لو ريزولتا غادي نكتب هنا دي دو لا كلي كتساوي لا كلي. دونك هنا دي غير هنا فيها هاد المشكل دي د الكلي تساوي لا كلي, ça marche pas parfois. Donc de préférence utiliser هادي for clé valeur un tuple اللي هو لا كلي مع لا valeur كيتسموا لي item, دونك لي valeurs ديال الديكسيونير كلهم. دونك for the in هنا الديكسيونير سامبل, يعني تري سامبل. يعني هنا بالنسبة لهاد فونكسيون هو الديكسيونير كنقلبوه بهاد لا فونكسيون convert, ça marche. لا ديرنيير كيسيون اللي هي السؤال رقم 4 هو اللي فيه شوية الخدمة. رومان 2 أغال, عندنا الديكسيونير أخ وعندنا دي هو الديكسيونير ديال الحروف, وهنا لاشين دو كاركتير هو الرقم.
فملي كنجيو نحسبوا شي عدد بالنسبة للرومانية ولا بالنسبة للأعداد الرومانية هو كنردو البال، وملي كنجي نديشيفريو هاد العدد ما كنديشيفريوه من اليمين كنديشيفريوه من اليسار. دونك كنبداو بالحرف الأول هو الأول، يعني ما هداك مافيهش كنحطوه هو الأول، هاد إكس كيتحط هاد الإي كيتحط. إذا لو بخومي كاركتير ما كنديرو ليه والو، لو دوزيام هو اللي كنشوفو. شنو كنشوفو؟ واش هاد لو دوزيام هو صغر من هذا؟ إلا كان صغر فهذا غادي نعوضوه بالناقص، وإلا كان هذا كبر فغنعوضوه في الحرف ديالو. بمعنى آخر حنا غادي نديرو 10 فاش غنجيو لآخر غنديرو ليها هاد الحرف إي هو 1، دونك غنديرو ناقص، دونك 10 ناقص 1 هي 9. دي كبر من سميتو من 1 اللي هو 500، دونك غادي 509. بوغ هاد العدد هذا واحد غادي نحطوه هو الأول، في راه كبر اللي هو 5 دونك غادي نزيدوها هي 6، 10 راه كبر من 5 دونك هي 10 دونك عطينا 16. Donc, pour récupérer ça, j'ai défini une fonction le moins 2. Il est défini par, donc, comme entrée, il y a R ou T, chaîne de caractères dictionnaire de roman. Résultat, هو واحد la somme اللي هو un nombre entier. أول حاجة كنكونفيرتيو هذاك الديكسيونير دي كنحصلو على لي شيفر، دونك on va convertir donc D. كنحصلو على الديكسيونير ديال لي شيفر، واخا فريمون هنا مغاديش نستعملو هنا بزاف، كنت فكرت فواحد لا سوليسيون ولكن هنا كاع مستعملتوش بزاف. دونك هنا سي بوفي إليميني هاد لا كيسيون هادي. معليش. أول حاجة دونك جو ريكيبير لو بروميي إليمون، دونك وضروري درت هنا التيست واش بعدا هداك الشي اللي غنخدمو فيه فاليد، دونك سي با لا بين سينو غادي ندير ريتورن زيرو، ولا راه هداك الشي ني با ان شيفر رومان إلى آخره. دونك جو ريكيبير لو موان 1 ار دو دي موان 1 دي دو ار موان 1، يعني الاخر لو موان 1 هو لو تاني شيفر اللي هو اللي كيكون في الاخر كنحطوه في الاس، وغادي نبداو الارقام ديالنا من جوج حتى لين بلس 1، لان غادي نبداو من ناقص جوج ناقص 3 ناقص 4 حتى ناقص ان. غادي نبداو بلي زانديس نيجاتيف، لحقاش كنعرفو بانه لاشين ديالنا ملي كنبداو من الاخر كنبداو من ناقص 1، حنا غاديين ناقص 1 موان 2 وحنا غاديين حتى ناقص ان. دونك هاد الاول ديجا خديناه، بقى ليا ناقص جوج حتى لناقص ان. باش نحصلو على لا بوكل على ناقص ان خصنا بيان سور نزيدو واحد هنا، وهنا غادي ندير موان، ها هي موان اي هنا. ممكن اوسي تحيدو هاد موان اي تكتبوها ديريكتومون هنا موان 2 جوسكا موان هنا، يعني سوا ديرو موان هنا سوا ديروها الفوق، يعني هاد موان اي هادي يقدر ترومبلاسيوها الفوق في لا كونديسيون افيك فور اي ان رانج ناقص جوج، وهنا حتى ناقص لان دو ار موان 1 ماشي بلس 1، يعني تقلبوا هاد لانديكساسيون سو تو سامبل. دونك جو ريكيبير لو كاركتير بريسيدون، يعني هاد بريسيدون الحرف اللي ماشي اللي حنا خدامين فيه، ماشي لو ايام كاركتير، لو بريسيدون يعني الحرف اللي قبل، يعني افون، يعني افون لو كاركتير كورون، زائد الحرف اللي حنا خدامين فيه اللي هو كيتسمى لو كاركتير كورون، يعني سي لا فاريابل كورونت. دونك جو كومبار اسكو لا فالور جابيل ديال الديكسيونير لاك اللي هي كورون، واش الحرف اللي هو كورون لا فالور ديالو هي دي ديكسيونير دي ديال لو كورون، يعني كيعطيني لا فالور، واش الرقم اللي كاين هنا كبار من هذا الرقم اللي هو بريسيدون. الا كان هذا كبر من هذا غنديرو بيان سور زائد، سينون غنديرو بيان سور ناقص هنا. وجي ميكسيج هنا ما عندناش تساوي، دونك يعني توجور دونك يعني با ديغاليتي، دونك غنكتبو الناقص، وفي الاخر ريتورن لا سوم. فاش نساليو كنديرو لا سوم. جو بو تيستي هادشي هنا، ها واحد الحالة، دونك ها واحد الجواب هنا. جو بو ميم فوا افيك دي اكس اللي كتبو قبيله هما، ها هو 516، يقدر نكتبو هنا هذا هو 9، نقدر نكتب هنا ال ام هي 1009، دونك سا مارش. جو بو ميم داكشي ديال في، دونك واحد 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 دونك 3. بون اش نكتب انا هنا لاشين دو كاركتر اللي غلطة، جو ميكسكيز، هذه هي 4 باسكو هنا 5 ناقص هاد العدد اللي كاين هنا. هنا 5 هي هذه. pour le 5 c'est tout simplement 6 هي هذه، دونك 7 ainsi de suite.
كاين شي خطأ هنا. فهاد ليغاليتي فيها مشكل، خص ليغاليتي هنا. داك ليغاليتي فيها مشكل، لحقاش خليت قبيلة كمقطعان. غير باش تشوفو أنا الخطأ لي درت أنا هنا، جي مي هنا سوبيغ ستريكتومون. فاش كندير ستريكتومون، فاش كتلقى بحال دابا هادي غيعطيني غلط، كيعطيني صوت، يعني كينقص. جو dois avoir ici supérieur ou égal. نورمالمون كنت درت ناقص في الأول، كنت درت هاكا، كنت درت انفيريور ودرت ناقص هنا ودرت إلس. دونك هذا هو لي كاين أصلا في ليكزارسيس، أنا غير قلبتهم وصافي. هنايا با دو بروبليم، دونك جون فوا لا ريبونس. دونك هذا هو. دونك هاد التمرين هذا الحل ديال التمرين الأول. التمرين الثاني ما فيهش بزاف، ولكن حتى هو دابا نشوف نجاوب عليه إلا كان شي وقيتة. دونك ثانك يو، ميرسي بور فوتر اتونسيون. إلا كان شي سؤال صيفطوه ليا.